Hi students, this is Jahangir Yusuf. Today we are going to learn about the evolution of the computers. This is class 4th and your U3 chapter, that is the evolution of computers. We will discuss this. The evolution of computers. Evolution of computer यानी कंप्यूटर कैसे ईजाद में आया, कौन कौन से स्टेप्स से उसको गुजरना पड़ा और हमें इवोल्यूशन आया कंप्यूटर्स में। पहले ज़माने में हम क्या करते थे? पहले ज़माने में हमारे पास क्या था? व्हेन देयर वाज नो फैसिलिटी पीपल यूज्ड टू काउंट विद द हेल्प ऑफ बोन्स, स्टोन्स, पेबल्स एटसेट्रा। पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में मतलब जब हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, हम क्या करते थे? पुराने लोग क्या करते थे? वो किस पे काउंट करते थे? वो करते थे काउंट बोन्स पे, स्टोन्स पे, पेबल्स पे, इन पे ये काउंट करते थे, क्योंकि उस टाइम कोई मीडियम ऑफ कैलकुलेशन नहीं था, वो इसी पे काम करते थे। जब वक्त गुजरता गया तो एक ईजाद हुई, उसको हम बोलते हैं एबेक्स। एबेक्स के ज़रिए लोग क्या करते थे? इसी के ज़रिए वो कैलकुलेशन करते थे। एबेक्स एक वुडन डब्बा होता है, इसमें क्या लगे होते हैं? पेबल्स। पेबल्स लगे होते हैं इसमें। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे होता था वो ऐसे होता था, इस पे रॉड्स लगे हुए होते थे, इनमें पेबल्स लगे हुए होते, छोटे छोटे पेबल्स, ऐसे ऐसे पेबल्स वहाँ पे होते थे। उनको यहाँ पे काउंटिंग होती थी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यानी और 10,000, बहुत ही वैल्यू जो हम रख सकते थे। टेंस वैल्यू पे हम काउंट करते थे, टेंस में कितने पेबल्स आ गए, हंड्रेड्स पे कितने पेबल्स आ गए, थाउजेंड्स पे कितने पेबल्स आ गए और थाउजेंड्स पे कितने पेबल्स आ गए। इससे हमें आसानी होती थी कैलकुलेशन करने में। इसके बाद भी बहुत सी डिवाइसेस आ गई जिससे हम कैलकुलेट कर सकते थे। इससे क्या हुआ? कंप्यूटर्स में डेवलपमेंट आ गई, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट्स इसमें आ गई। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे ये हुआ। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ये एबेक्स होता क्या था। एबेक्स वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस फॉर कैलकुलेशन। ये पहली डिवाइस थी, दुनिया में पहली डिवाइस आ गई कि जो ये एबेक्स था, इस पे क्या हम मैकेनिकल डिवाइस थी जिस पे हम कैलकुलेशन कर सकते थे। इट वाज इन्वेंटेड टू काउंट बिग नंबर्स। इससे क्या होता था? इससे हम जो बहुत बड़े नंबर्स होते, बहुत बड़े कैलकुलेशंस थे, इनको हम कैलकुलेट कर सकते थे। ये पहले ईजाद कहाँ हुआ? इट वाज डेवलप्ड इन चाइना। ये पहले कहाँ डेवलप हुआ? चाइना में ये ईजाद हो गया। इट इज़ मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम। इस पे जो मैंने पहले भी बताया था, इसमें एक वुडन फ्रेम होता था, इसमें रॉड्स लगे हुए होते थे। इन रॉड्स पे क्या होता था? इन रॉड्स पे पेबल्स होते थे या बीड्स हम बोल सकते थे। इससे हम कैलकुलेशन कर सकते थे। इससे इसके बाद क्या आ गया? एबेक्स के बाद दूसरी ईजाद हुई, उसको हम बोलते थे पास्कल ने वो ईजाद किया। ब्लेस पास्कल एक मैथमेटिशियन था, उसने क्या किया? उसने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर ईजाद किया। वो कब ईजाद किया? उसने 1642 में उसने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर ईजाद किया। इसमें क्या होते थे? इसमें गियर्स होते थे, व्हील्स होते थे और डायल्स होता था। डायल्स के जरिए हम नंबर डायल करते थे। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्या करता था? जो ये पास्कल का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ये क्या करता? ये सिर्फ दो ही काम करता करता था। एक होता था एडिशन और दूसरा होता था सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो उस टाइम वो नहीं कर सकते। ये कैलकुलेट सिर्फ दो ही चीज़ें कर सकता था, एक तो कर सकता था एडिशन और दूसरा कर सकता था सब्ट्रैक्शन। द गेयर प्रिंसिपल वॉज एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेटर्स। जो ये गेयर प्रिंसिपल था, ये बहुत से कैलकुलेटर में लगाया गया था उस वक्त। एक एग्जांपल है इसकी, जो होता है टैक्सी मीटर। जो टैक्सी में मीटर होता था, टैक्सी में मीटर होता है, ये इसकी इजाद है। टैक्सी में हम जब चढ़ते हैं तो उस पर मीटर लगाए होते हैं, जितनी हम डिस्टेंस कवर करेंगे इसी टाइम से वो फेयर्स लेता है।
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد چارلس بیبیج آیا۔ چارلس بیبیج نے کیا کیا؟ وہ ایک میتھمیٹیشین، وہ بھی ایک میتھمیٹیشین تھا۔ چارلس بیبیج کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس سے ہم بولتے ہیں فادر آف کمپیوٹرز۔ چارلس بیبیج کو ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ ہیں فادر آف کمپیوٹرز۔ اس نے دو کمپیوٹرز ایجاد کیے، ایک کیا 1822 میں اور دوسرا کیا 1833 میں۔ جو 1822 میں اس نے ایجاد کیا اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈیفرنس انجن، اور دوسرا اینالائٹیکل انجن، وہ اس نے کب ایجاد کیا؟ 1833 میں۔ اس مشین میں 5 یونٹس ہوتے تھے، ایک ہوتا تھا ان پٹ، اور دوسرا ہوتا تھا آؤٹ پٹ، اور تیسرا ہوتا تھا اسٹور، اور چوتھا ہوتا تھا مل، اور پانچواں ہوتا تھا کنٹرول۔ All the computers which are used nowadays are based on it. پریزنٹ ڈے میں جو کمپیوٹرس ہوتے ہیں یہ اسی پہ ورک کرتے ہیں، انہی 5 یونٹس پہ۔ پریزنٹ ڈے کمپیوٹر ان میں بھی ہوتا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، ان میں ہوتے ہیں اسٹوریج بھی ہوتا ہے، میل بھی ہوتا ہے، اور کنٹرول یونٹ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ناؤ ڈیز جو کمپیوٹر ان میں بھی یہ ہوتا ہے۔ A control unit was used for supervising all the units. جو اس میں یہ کنٹرول یونٹ ہوتا تھا وہ سارے مشین کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس کے بعد آیا 1944 میں ہاورڈ ایکن۔ ہاورڈ ایکن نے کیا کیا؟ ہاورڈ ایکن واز the primary engineer in IBM۔ IBM مانے انٹرنیشنل بزنس مشین، جو بہت سی ٹائم سے چل رہی ہے، انٹرنیشنل بزنس مشین جو بہت ہی مشہور ہے، اس میں سافٹ ویئرز میں اور کمپیوٹرز بنانے میں یہ بہت ہی پہلے ٹائم سے کرتی تھی۔ ان میں ہی ڈیولپڈ دا فرسٹ آٹومیٹک سیکوینس کنٹرول کیلکولیٹر۔ یہ پہلا تھا جس نے آٹومیٹک کیلکولیٹر ایجاد کیا تھا۔ اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اس کا نام رکھا گیا مارک 1۔ اور اس کے بعد آیا 1947 میں ENIAC، الیکٹرانک نیومیرک انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر۔ This was the first general purpose electronic digital computer was invented by John Mashley and J. Presper Eckert۔ دو سائنٹسٹس تھے جنہوں نے یہ ENIAC الیکٹرانک نیومیرک انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر ڈسکور کیا تھا۔ وہ دو تھے، ایک کا نام تھا جان مچلی اینڈ دوسرے کا نام تھا پروفیسر ایکرٹ۔ It is used to do mathematical operations and store۔ یہ پہلا کیلکولیٹر تھا جو کیا کر سکتا تھا؟ میتھمیٹیکل آپریشنز کر سکتا تھا، اور یہ اسٹور بھی ڈیٹا کر سکتا تھا۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ جو کمپیوٹر تھا یہ سائز میں بہت بڑا تھا، used a lot of electricity، اور کیا کرتا تھا؟ یہ بہت زیادہ الیکٹرسٹی استعمال کرتا تھا۔ Thanks for watching the video.